अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बहुत ब्रीफ सा तारुफ। आई एम अ कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट एंड अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट। आई हैव अबाउट 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ साइकियाट्री। तो एज अ स्पेशल मिशन हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ऑटिज़म पे। अब मुझे ये इल्म नहीं है कि ऑटिज़म का उर्दू में क्या ट्रांसलेशन है, बट नेवरदलेस हम कोशिश कर रहे हैं। आज की जो टॉक का फोकस है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बर्डन ऑफ केयर कहते हैं। वो बर्डन ऑफ केयर तो हर बीमारी के लिए है, बट इन स्पेसिफिक ऑटिज़म के ज़ाविये से हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे आज कि जो हमारे ऑटिज़म के पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। अगर हम उन लोगों का ख्याल नहीं रख पाएंगे जो हमारे मरीज़ों का ख्याल रख पाते हैं, तो उससे केयर ब्रेकडाउन डेवलप होता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है जिसको हम कोपिंग कहते हैं। इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू हैंडलिंग स्ट्रेस। और हमने ये देखा है कि जब इमोशन और कोपिंग रिसोर्सेज कम हो जाएं और डिमांड्स ऑन पेरेंटल रोल बढ़ जाएं, तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। थ्रू रिसर्च वी नो that parents of children with autism spectrum disorder are far more prone to develop other mental health problems. उसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। और ये मैं आम डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूँ जो कि कोमॉर्बिड मेंटल इलनेस हैं, जिनमें क्लिनिकल सेवेरिटी है। डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड with primary caretaker of children can pose special amount of stress, lot of pressure on both the parents and excessive amounts of anxiety. 50% of the mothers जिनके बच्चों को autistic spectrum disorder है, दुनिया की आम खूबसूरतियाँ या joys experience नहीं कर सकते whilst they are raising their children with ASD. जो माँ बाप हैं या वालदैन हैं या बच्चे रहें, आपको एहसास होगा कि बच्चे को बड़ा करना is a very very enjoyable experience and a very rewarding experience. It still is a rewarding experience for parents with ASD, but nevertheless it can become a bit of a struggle. सबसे बड़ा जो मसला इन वालदैन को या इन बच्चों को फेस करना पड़ता है वो स्टिग्मा। हमने ये देखना है कि स्टिग्मा जो है खौफ इंड्यूस करता है। जो जिन लोगों को मेंटल इलनेस होती है या ASD होती है या उनके पेरेंट्स में उनमें खौफ पैदा होता है। देर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी। उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो उसमें अथॉरिटेरिज्म और कुछ लोग इसको बेनेवलेंस की ज़ुमरे में लेके आते हैं, यानी कि वो इनकी हेल्प करना चाहते हैं एक्सेसिवली। तो ये स्टिग्मा की वजह से, बीमारी की वजह से, ASD की वजह से, मैटरनल और पेरेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से मैल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, यानी कि जो इंडिविजुअल या फैमिली कोप कर रही है विद अ पेशेंट हु हैज़ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो उसमें सबसे पहला कोपिंग मैकेनिज़्म, जैसे कोई भी मेजर लॉस होता है इंसान को, जब डिनाइल की स्टेज से गुजर के आगे इंसान चलता है और इंसान को सिंक इन करता है, फैमिलीज़ में ये बात सिंक इन करती है कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसा है, तो उसमें डिप्रेशन आनी शुरू हो जाती है। और डिप्रेशन के बाद जो स्टेज आती है उसको हम स्टेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। इनिशियल स्टेजेस जो हैं डिनाइल की इज़ इवन मैक्सिमम मैटरनल स्ट्रेस इस वक्त होता है। कुछ लोगों में ये डिनाइल का पीरियड कैन बी स्ट्रेच्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज इंसान है, इंसान सोचता है कि यार हो सकता है थिंग्स विल बिकम ऑलराइट एंड थिंग्स विल गो अवे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली जो स्टेज है, इंसान अवॉइड करना शुरू करता है इन कंडीशंस को, उन हालात को, और इस अवॉइडेंस से स्ट्रेस जनरेट होता है। सो अवॉइडेंस, एक्टिव अवॉइडेंस एंड डिनाइल बेस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज, they have been reported to be maladaptive for mothers of children with ASD as compared to the normal population. ये जो strategies हैं या approaches हैं, they further negatively impact on the well-being of mothers eventually, and they lead to higher levels of stress, anxiety and depression. अगर आपने किसी बच्चे का ख्याल रखा हो with autism spectrum disorder, with or without physical disability or intellectual disability, especially if they are intellectually disabled,
autistic, intellectually disabled, and they have also comorbid physical health problems. Sirf manage karna day to day can cause immense amount of physical fatigue and stress, as providing care to such people is very demanding. और more so जब बच्चा छोटा होता है तो it is relatively easy to manage them. And as children with autism spectrum disorder grow older, and sometimes we know that they can live from anywhere to 60 years, this can be taxing and demanding, more so if you don't have associated help or help from your family structure. मैं आपको चलते चलते यहाँ 2 examples दूंगा which are very recent examples. एक हमारे पेशेंट हैं, वो एक बैंक में काम करते हैं. वो बच्चे में ASD और behavioral problems है, so he has to sometimes leave his work to come home 3 or 4 times a day to support his wife. In another example, I know of a family who was successfully employed in Saudi Arabia, and they had to leave their job to come home and to be able to look after their son who was suffering from autism spectrum disorder. Working mothers आपको पता है आजकल काफ़ी हैं, क्योंकि माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है to run the wheel. It almost becomes impossible for working mothers to actually work. As research tells us that it is one of the most beneficial coping strategies. Moral support नहीं है, but physical and instrumental assistance. और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है एटीट्यूड की है बाय अदर्स दैट आर अराउंड यू, और इमोशनल बर्डन शेयरिंग. आगे चल के मैं बताऊंगा कि किसी का अगर आप इमोशनल बर्डन शेयर ही कर लें, चाहे आप भले उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें, तो इट गोज़ अ लॉन्ग वे इन सपोर्टिंग द पेरेंट्स who are supporting patients with autism spectrum disorder. To the contrary, it has also been seen that lower levels of social support for mothers of children with autism spectrum disorder can be a significant predictor of stress among the mothers and can lead to poor quality of care for the individual that they're looking after. ये रॉकेट साइंस नहीं है. सोशल सपोर्ट कम होगी तो इंसान ठीक तरह फंक्शन नहीं कर सकेगा, तो वो स्ट्रेस जो है इम्पैक्ट होता है बच्चे पे वो सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ये थोड़ी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल. ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा. तो चूँकि लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है तो सपोर्ट और रिसोर्सेज भी लाइफ लॉन्ग ही चलेंगे. इस लिहाज से मैंने फैमिलीज़ देखी यहाँ जहाँ बच्चा तो बीमार है विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट पूरी फैमिली में डिप्रेशन की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सोशल सपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बफरिंग कहते हैं. बफरिंग सिंपली मीन्स दैट you protect the other person from heightened levels of stress and anxiety, and this is primarily for the parents with autism spectrum disorder. इसकी relevance सबसे ज़्यादा है अगर आप माँ को ज़्यादा support करें in buffering. I'm not saying that you must not support others, but in particular अगर माँ को support किया जाए और वो specially अगर उसकी immediate family और social group से मिले तो that is the best. उस माँ का भी उतना ही हक है खुशी पे और लाइफ को एंजॉय करना और लाइफ को फ्रूटफुल देखना एज़ कम्पेयर टू समबडी हु हैज़ अ नॉर्मल चाइल्ड. एटीट्यूडनल सपोर्ट से मतलब है कि लोगों का बीमारी की तरफ, ASD की बीमारी की तरफ क्या एटीट्यूड है और कल्चरली कैसे उसको देखा जाता है. यूजुअली द डिसेबिलिटी इज़ टेकन बाय अदर्स एंड द कल्चर्स एज अ साइन ऑफ पनिशमेंट, जो कि उस माँ बाप वो सोचते हैं कि इसने कोई गुनाह किया होगा, इसने कोई सिन किया होगा, इसने किसी का दिल दुखाया होगा, इसने किसी के पैसे मारे होंगे, तो लिहाजा खुदा ताला ने इसके बच्चे को भी, इसके ख़ानदान को भी सज़ा दी है. और दूसरी बात यह है कि ऑटिज़म के बच्चे को या और न्यूरोलॉजिकल या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को छुपाया जाता है. ना उनको बाहर लेके जाते हैं, ना उनको पार्क्स में लेके जाते हैं, ना उनको पार्टीज़ में लेके जाते हैं, बिकॉज उनको खौफ होता है कि उनके ऊपर स्टिग्मा बच्चों पे भी लगेगा और उनकी फैमिली पे भी लगेगा. जितनी माएँ मैंने देखी हैं या फैमिलीज़ मैंने देखी हैं वो समहाउ रिस्पॉन्सिबल फील करती हैं, वो अपने आप को ब्लेम देती हैं. दे आर गिल्ट रिडन फॉर हैविंग प्रोड्यूस्ड अ चाइल्ड विद सच अ डिसेबिलिटी इन द फर्स्ट इंस्टेंस. और जो बच्चे का ASD के साथ बिहेवियर चेंज होता है या वर्स होता है
تو وہ اس بیہیویئر کا بھی اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتی ہیں، اور جوں بیہیویئر ڈیٹیریٹ ہوتا ہے تو ان کی انوالومنٹ ماں باپ کی بڑھتی جاتی ہے، یا کچھ لوگ ان کو ابینڈن کر دیتے ہیں۔ بڑی کرول سی بات ہے، آپ سمجھ لیں کہ آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے ان لاز بھلے، آپ کا انیشیل سوشل نیٹ ورک، they somehow make you responsible for giving birth to such a child. Local community کے لوگ blame کرتے ہیں mothers for not being able to atone their sins, hence that they were bestowed with a child with disability. کچھ جو میرے پاس مریض آتے ہیں from rural areas، خاص طور پہ جہاں تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، نہ ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ cognitive disability کیا ہوتی ہے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچے میں کوئی انفیکشن ہے جو اور بچوں کے ساتھ اگر وہ ان کو گھل مل دینے لائیں گے تو ان میں بھی انفیکشن پاس آن ہو جائے گی، تو لہٰذا ان بچوں کو اور ان فیملیز کو وہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ان کو شادیوں پہ نہیں بلاتے، اور خوشیوں کے وقت نہیں بناتے، اور نہ ہی اداسی کے یا کوئی مرگ ہو جائے یا کوئی ڈیتھ ہو جائے اس میں بھی انوالو نہیں کرتے۔ جب آپ کو آئسولیٹ کر دیا جائے تو آپ میں سٹریس بھی آتا ہے، اور آپ کی پھر کوپنگ ابیلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ماؤں کی۔ لوگ یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی چونکہ ان بیماریوں کی سمجھ نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ فلاں فیتھ ہیلر کے پاس جائیں، وہ کول جاؤ جڑا درخت دے بورڈ تھلے بیٹھے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کوئی میریکل سلوشن دے گا۔ یہ ہم آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان میں جینون لوگ تو بہت ہی کم ہیں، یہ لوکریٹو بزنس ہے کچھ انڈیویجول کا، اور اس سے جو نقصانات ہیں وہ بے انتہا ہیں۔ بچوں کو مارا جاتا ہے، فیملیز کو بند کیا جاتا ہے، ان کو سیکشولی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ماں باپ کو فائنینشلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہوپ دے کے کہ یہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے یہ منترا پڑھنا ہے، یہ کام کریں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ برڈن آف کیئر میں دوبارہ چاہوں، اٹ از دا کیئر دیٹ وی need to provide to the people who are looking after patients with autistic spectrum disorder. پہلے تو یہ ریکگنائز کرنا ود ان دا فیملی بائی ادر ممبرس کے برن آؤٹ ہو گیا ہے، کیئر اسٹریس بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اب وہ کیئرنگ ابیلٹی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ ایز اے فیملی دس شوڈ بی ریکگنائزڈ۔ دوسرا ایز اے کمیونٹی اینڈ ایز اے نیشن وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ the lived experience of parents and mothers of the children۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روزمرہ کے ایکسپیرینسز ہیں، روزمرہ کی ڈیفیکلٹیز ہیں، کھانا کھلانا، بیہیویئر کو مینیج کرنا، ٹوائلٹنگ، کوئی رشتہ دار آ جائے گھر میں تو بچے کو کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پرابلم فوکسڈ کوپنگ ایک بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے جس سے آپ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ پلان کریں اپنا دن، اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان کریں، اور اس کو پلاننگ میں آپ کو اپروپریٹ سوشل سپورٹ کی ضرورت ہو تو دیٹ ہیلپس یو ٹو مینیج تھنگز ان اے پازیٹیو کوپنگ مینر۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت ساری کلیمٹیز آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، یہ تو ایک کلیکٹیو کلیمٹی ہے۔ It is generally easy to deal with it because everybody chips in۔ جہاں انڈیویجول کیٹاسٹرفیز یا کلیمٹیز آتی ہیں تو وہاں ایکسیپٹنس تھوڑی سی پور ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رضا ہے، اس میں کوئی اور دوسرا ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں ہے۔ بٹ اللہ کی رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی اور کوشش نہ کرے اپنی اور ان بچوں کی زندگی کی بہتری کے لیے۔ So you must continue to try our best with what we have, accepting۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس میں نہ کہ انڈیویجول کا رول ہے بلکہ کمیونٹی کا بہت رول ہے، اور ایکسٹینڈڈ ممبرز آف دا فیملی ہیو ٹو پرووائڈ سپورٹ، دے ہیو ٹو بی نان ججمنٹل اینڈ ناٹ میکنگ پیرنٹس فیل گلٹی فار ہیونگ اے چائلڈ ود آٹزم اسپیکٹرم ڈسآرڈر۔ یہ ڈاکٹر کا کام ہے اور کمیونٹی کا کام ہے اور میڈیا کا کام ہے ٹو ہیلپ پیرنٹس انڈرسٹینڈ کہ یہ آٹزم اسپیکٹرم کیا ڈیزیز ہے۔ میں روزمرہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچے اور فیملیز دونوں بہت ولنریبل ہوتے ہیں، یہ کہیں بھی چلے جائیں گے ان دا ہوپ دیٹ دے مائٹ گیٹ ہیلپ، اور اس پروسیس میں ان کی ملٹی ڈائمینشنل ولنریبلٹی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر اے ایس ٹی کا کی لڑکی ہے وہ بڑی ہو گئی ہے، دے کین بی سیکشلی ایکسپلائٹیڈ اور دے کین بیکم پریگننٹ
ان میں فائنینشیل ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے. دے کین بی ایکسپلائٹڈ فار منی بوتھ دا فیملیز اینڈ دا انڈیویجول. کچھ فیملیز مجھے بتا رہی تھیں ویری ریسنٹلی that their daughter had access to a smart phone, اور اس بیچاری کو تو اتنی شاید بھلے سمجھ نہیں تھی کیونکہ آٹزم کے ساتھ اس کو تھوڑی سی ڈسیبلٹی بھی تھی, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی. تو اس کے ساتھ all sorts of negative messages, pictures people have been sharing. تو ماڈرن ایریا میں اسمارٹ فونز can lead to receiving unsavory material and pictures. تو positive side of social media جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ASD ہے یا اور for that matter کوئی intellectual disability ہے, اگر وہ lower socio-economic class سے ہوں اور financial hardships ہوں, تو they can be turned into beggars or they can be turned into criminals اور drug peddlers. یہ بڑا ایک wide سا ایریا ہے کہ ہم ان ایٹیچیوڈس کو پروموٹنگ سوشل سپورٹ کو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں. تو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ ڈاکٹرز اینڈ الائڈ پروفیشنلز, اور اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ پولیس کے ساتھ کافی سارے لوگ ایسے کانٹیکٹ آتے ہیں سرٹنلی ان دا ویسٹ, اور جوڈیشل سسٹم میں, تو وہاں ان سب کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ڈاکٹرز کی جو انڈر گریجویٹ ٹریننگ از ویری لمیٹیڈ, سو دے ڈو ناٹ ہیو دا ریکوائرڈ نالج as to how to diagnose and treat autism, and especially if autism is there with related mental health problems. Disorders are frequently misdiagnosed and not managed properly, اور role of medication کو زیادہ expand کیا جاتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ویسٹ میں یہ اتنی attention کیوں دیتے ہیں ان بیماریوں کو, and why has it become a recognized disability under the Disability Discrimination Act. تو ہمارے پاس بہت سارے ماڈلز ہیں جو ہمیں ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. All we have to do is to have dedicated, smart, intelligent, knowledgeable people and people who are willing to invest in the cause of autism. آگے آئیں, ہمارے ساتھ ہاتھ جوائن کریں. We can open respite care centers, enter into structured treatment programs. They can be expensive, اور لوگوں کو ٹرین کرنا, کیونکہ یہ کام اتنا بڑا ہے کہ ایک شخص کر نہیں سکتا. تو انسٹیٹیوشنز ہمیں ڈیولپ کرنی پڑیں گی جہاں جو آگے جا کے یہ صدقہ جاریہ کو چلا سکیں. تو یہ سوال ناٹ اونلی بیماری کا ہے, ہیلتھ لاجسٹکس کا ہے, ہیلتھ اکنامکس کا ہے, ڈیولپنگ ٹارگیٹس, بٹ موسٹ آف آل جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے is to have that missionary spirit to be able to help people. اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, اس میں پتہ نہیں بات میں تسلی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نہیں. سوکریٹیز نے ایک بات کی تھی, اور میں پہلے اس کو انگریزی میں پڑھوں گا آپ کے لیے. If all the misfortunes were laid in one common heap where everyone must take an equal portion, most people would be happy to take their own and depart. دنیا میں بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن ہر شخص کو لگتا ہے کہ اس کی مشکل سب سے زیادہ بڑی ہے. لیکن اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو آئی ایم شیور وہ جو انڈیویجول وہ اپنی مشکل کو لے کے چلا جائے گا. میں کنکلوڈ کرتا ہوں اگین دیٹ اف یو ہیو فاؤنڈ دس ٹاک ٹو بی یوزفل, ایک تو ہمیں فیڈ بیک دیں, اینڈ دین ویل کنٹینیو ٹو بلڈ آن دس ٹاپک ایز وی گو لانگ. میں اکثر یہ بات نہیں کرتا, لیکن یہ کاز اتنا امپورٹنٹ ہے دیٹ یو مسٹ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل, اس لیے کہ ایز اٹ انہانسز دا richness of our portal and can help millions of others in the cause of developing greater understanding about mental health. Remember, there is no health without mental health. Khuda Hafiz, stay safe and stay happy. ویلاگ سینٹرل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.